बिल्डिंगनि इटखौल'गै बेंकनि सामागाव फोनांजाबा जेरेतार खंगितलांखा सिगांनि बदल वाजिबुं बेलागुर मटर स्टेट SBI बेंकआव जों फेरां एबा कारेन्ट करि हिनके जेरेतारनि बिसिंतै बेंक चालक जागौ एबा लोगोनाव साब साफिर जागौ वानथुजाफोरनि जेरेतार लाइननि मुथासो खामिया एबा लाइन रक डिस्टार्ब अंखाना हेनै जों फेरां करि माबाय जेरेतार लाइन डिस्टार्ब अंखाना हेनै वान सगै तंलायमारि फेयाबा बायथागौ बेंकनि सेबक खालायनाय जेरेतार धर्म थायो नगद थागै नागिर लुखा ताला सबायजा लेनुखा जों फेरांनि मानिकनि रक अब्रुम जाब्रुम खालायजाते जेरेतार करि लोगोनो यागुलो कक्तमा दहरका थानि नायमतानो कक्तमान केरो फुंनि जरावो मेलागो थानि नायमतानो वाजिबुं थायो फाइ लुथुमुक चेका जेरेतारनि रां मानिगोनो याफनाव खकबुरि रासे एबा फललेट हाइरां কি নাম? আমার নাম সঞ্জয় দাস। আমার নাম সঞ্জয় দাস। ব্যাংকে আপনি কোন পদে আছেন? আমি এইচআরডি কোম্পানি স্টাফে আছি। আচ্ছা আচ্ছা কি হয়েছে এখানে? সকালবেলা কারেন্ট গেছে এসে তালা খুলছি, খুলে এসে দেখি এটা তালা ঠিক আছে, তালা সাবি এটা খুলেটা দিয়ে স্টার্ট করতে গিয়ে যদি স্টার্ট হলো। আচ্ছা তারপর আমি ভালো করে আবার দেখলাম খুলেটা দিয়ে ফোন জুনিয়ার টাকটা রেখে দিছে। তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে মালিকের গিয়ে ইনফর্ম করতেছি। কি চুরি হয়েছে এখানে? চুরি জন্য মানে মেশিনের ভিতরে তো তার খুলে তার সব বুঝে গেছে, পার্স চলে গেছে চুরি করে। দামি পাস যে পার্সটি দেওয়া মানে ইঞ্জিনের চলে কি দিয়ে এই সমস্তগুলি। কোন কোম্পানি? কোম্পানিটা মানে মেশিনের কোম্পানিটা হচ্ছে মহেন্দ্র কোম্পানি। এটা বাজার মূল্য কত? 4.5 লাখ টাকার উপরে। 4.5 লাখ টাকার উপরে।